ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ପଣିକିଆ ଦେଖିଛେ, ବହୁତ ପଣିକିଆ ଘୋଷିଛେ, କିନ୍ତୁ 999 ପଣିକିଆ କେବେ ଘୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନେ କି ଘୋଷିନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 999 ପଣିକିଆ ଆମେ ବିନା ଘୋଷିବା, ବିନା ଗୁଣନ, କୌଣସି ଗୁଣନ କରିବାନି, ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ରେ ସହଜରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲେଖା 0 1 2 ଏମିତି ଲେଖି ଲେଖି ଲାଷ୍ଟକୁ 9 ଯାଏଁ ଲେଖିଦେବା। ଲେଖିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ନା, ନେକ୍ସଟ ଏଠି ତାପରେ 99 ହିଁ ଲେଖିଦେବା। ସବୁଠି से संख्या पर ही 99 लिखिदबा। एतिकी स्टेप सरीगला। नेक्स्ट नंबर आम केमती लिखा ना, ये 0 रु स्टार्ट कले 9 पर्यंत, एठू कौन करवा तलपटू 0 रु 1 2 सेमती एठा जाए 9 जाए लिखा। ताले देखी दियो हो गला आमर 999 पणिकिया बिना गुणन ट्रिक हिसाब से 0 रु 9 जाए लिखिदेले, पुणी एपटू 0 रु 9 जाए लिखिदेले, मझे 99 लिखिदेले, हो गला आमर 999 पणिकिया।